اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة السلام. الحمد لله الذي خلق الإنسان وسخر له كل شيء في هذه الأكوان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والسلطان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الثقلين الجن والإنس، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه كل وقت وأوان، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر أمة محمد، قوله سبحانه وتعالى في سورة الحشر فقال بعد بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Holian sin puji fa Allah subhanahu wa ta'ala kapanjari nia ingkatan manusia o katantan makhluk in manusia long sin Allah kapanjari ku parakanya in katantan nakalawng sa dunya. Sumaksiya ko sa wairun pato tasumbahon tunggalin Allah way sakutunya. Sitag na po sa power, sitag na po sa sultan. Sumaksiya ko sa sabunal-bunal in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipon sin Allah dak niya marikato taniw siburain jin iban manusia. Supaya amoy ni di malawa sa karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat kaniya iban mga pamilya niya, iban mga sahaba niya. Salawat sa katantan niya magad sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, yari nakita niyo pitna nagpangkat. Yari kita niyo hajaman, uri kita niyo maayad, maingat, majaga. Malawak kita niyo agama na to, agama Islam. Muna-muna patungtong katutan niyo hin agama na to, agama Islam, indungnya piapanjari para kayo. Bukun ikaw ipiapanjari para sa dunya. Pasal pabila mabaliktar ini pangatod iban tindog malawan na ka sa agama Islam. Balikan ko tuan. Indonya piapanjari sin Allah para kayo. Kamasusa indungnya werong parsababa na kaya papanjari sin Allah iya sa tabi na para kayo. Bukun ikaw in para sa dunya. Bukun ikaw in piapanjari sin Allah para sa dunya. Di
Ikan kuah. Kasupaya kita nyo di malawa. Pabila ini yang ka di na magka uyun, nalawan ako sa doon. Number 1, in katantan ha babo sindungnya sibura sa ginlupahan iban hadagat. Pia panjari sin Allah para kaymo. Ayaw ka masusa. Ayaw ka masusa. Malengkan na isab, in ikaw, bukong ko pia panjari sin Allah para sa dunya. Di. Para sa adlaw kiamat. Pia panjari kau sin Allah, rihababo sin dunya, pia lagko ko niya. Dihilangkan niya hangin. Dihilangkan niya pagkaon. Dihilangkan niya katantan. Kailangan mo sa bawat sindungnya. Ano yung sikrito, ano yung sabab? Supaya kau di masasahat sin kahanda at kaya papangyari kayo mo para sa adlaw kiamat. Tentu ba niyo? Tuhan, halaw sin parasahan hababo sindungnya. Labi-labi na sa adlaw kiamat. Pabila in manusia di makaputas. Di makaputas. Sa amo ini mga inipaminsin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usog iban babae kapabila in pagulan niya rihababo sindongnya. Kadi siya makaputas sa agamasin mga propita, agamasin mga tao. Akiulungan sin Allah sambil dia tungkan di matong kanya malakal maut doon na siya namogbog ikaw ni manusia ajakpat hababo sindungnya. Unin basis dalil nato mga katautim ang kurang ko agam ng Islam mismo Allah inamaita katutan yun na nagwagtawagin Allah katutan yun wa ma'atakumur rasulu fakhudhu ibut-ibut long sin Allah mga ipong ko sa babo sindungya kanaglapal sa la ilaha illallah uno inipaminsin propita kanyo inipaminsin propita at nakita niyo propita na to si Muhammad uno inipaminsin Nabi Muhammad katutan niyo hulong sin Allah ayaw na tutputasi ayaw na tutputasi pasal doon yung kabaka di kasanyangan wa manahakum anha wa manahakum anhu pantahu. Uno na isab in yang langan sin propita niyo kanyo. Na ibut-ibut ayaw no hinanga. Pasal magkangi-ngi na kamo sa babol sindongya sambil matupa adlaw kiyama pabila hinangon niyo. Wattaqullah. Subilong sin Allah in ipon ko magad sadakan sin propita lumayo sa piyang langan sin propita. Inian long sin Allah, dirihilan ta kamu warning. Wattaqwa. Dirihilan ta kamu warning long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pabila rina kamu long sin Allah magat, apardakan si propita, di na kamu lumayo sa piyanglangan si propita, nayari warning ko kanilong sin Allah. Inna Allah syadidul iqab. Sa bunal-bunal long sin Allah, di magpakinlasa ko kanyo, malainkan di magpak na isabing sa kitchen punishment ko kanyo pabila di ka bumakan sa amoy ni pando si Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bali mga tuwan, in khutbah ko kanyo biyaon amoy ni pamong si Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam khamsun minal fitra. 5 kasulag lang si Nabi Muhammad in ayarin niyo to. 5 kasulag. Halayap niyo sa dunya, ayari niyo to 5 kasulag, pasalong sin rasulah, fitra. Ulimin sin fitra, amo na yan in amoy ni mga liyabayan, adat sin mga kanabi-nabiyan. Then pasal mga nauna nabi, sambil kani Muhammad, fitra. Ibig sin fitra ini, amo na yan in adat nila. Amo na yan in adat nila, iban, mga hinang nila rihababol sindong niya. Khamsun minal fitra. 5 kasulag lang si Nabi Muhammad
in mga adat, sin mga propita, sambil propita nato Muhammad, pasal doon kay ingatan in manusia amalano. Nakawan nato, pabila in Muslim kabukul malano, di siya sukun sin malaikat, di siya kabayan sin Allah, di siya kabayan sin malaikat, di siya kabayan, di siya iruan sin malaikat. Sibura in bahay mo, kabukul malano, di sumo di malaikat. Sibura in barang mo, kabukul malano, di ka sukun sin malaikat, in sumud kay mo setan. In baya bukun malano, in sumud ka niya setan. In manusia usugiban babae. Bukun malano, in magad ka niya setan, bukun malaikat. Bali, unilima ini mga tuan. Amilong sin Rasulullah, khamsun minal fitra. 5 kasulag long sin Nabi Muhammad in hinang adat sin mga naunakatutan niyo ang mga propita. Sambil ako lang si Nabi Muhammad, amo na yan in iadap ko. Allahu Akbar. 5. 1. Al-istihdad. Ano minin sin istihdad? Iminin sin istihdad. Malimpyo in aurat. Usugiban babae. Malimpyo in aurat niya. Al-istihdad. Malimpyo in aurat. Tumtuman ito. In agama Islam, doon ka lang matawag sa malimpyo. Pabila in amoy ni nakapalibot sa aurat mo yan, kadi pa makalibot sa makarwa, di halima mo. O kaya pabila makalimbot na sa makalima makahampo, sabol na ko. Sabol na toan. Amilong niya, al-istihdad, law jin Rasulullah. Kailangan malimpyo in aurat sin kada isa katutan niyo. Uni in limit niya. Di pa siya makalibot sa makarwa, di halima mo. Nung ni kahandupa na, nagsambayang handupa, na, malumi. Allahu Akbar. Number 2 lang sin Rasulullah. Kailangan, hinangon sin ipon ko lang, umat ko, pasal pamalabay sin mga propita. Yun yan, lang sin Rasulullah. Al-khitan. Uniminin sin khitan. Katantan amo ini, pais, ang nakapalibot sa aurat mo, kailangan niyang tanggalon. Katantan nakapalibot sa usin aurat mo, pais, kailangan niya ipay sa doktor. Kapabila rimaig, sabol. Sabol ha agama Islam, mga katawte, mangguragwa agama Islam. Amin ni tiyawag sin Rasulullah, al-khitan. Khitan. Napabila ikaw tuhan, ang nagdurungog biyaon, halaw masjid, hagwat si masjid, sambil biyaon, yaon daman in pais yaon, sabol kao. Sabol, mga katote, mangguranggo, agama Islam. Hadisi na ita. Number 3, alam sin Rasulullah, pamalawin si mga propita, makalamod ka sa malimpyo, kasyosyarin. Kailangan tuhan ini, dari mo pasaran, humaba. Amoy ni di na makita simod mo biyahin ng sin mga Yahudi. O pa yan, amoy ni, sinangan nila, amoy ni biya decoration. Ibiyahan nila. Yahudi. In agama Islam, piyandakan niya in ini, putulan. Malainkan in ini, pahabaon. Yan in bisara sin agama na sain sin amoy ni malimpyo manusia. O kaya umika, wala. Mahaba, isabol. Sabol mga katawtay mangguranggo agama Islam. Pasal yan dakan sin Allah, dakan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan yung tiyawag yan, kasyosharib. Hadisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaliful musyrikin, waffaru al-liha, wahfu al-shawarib. Law jin Rasulullah. Kailangan law jin Rasulullah, hababo sindongnya, in adat sin Christian iban Yahudi, sulangan nyo ang mga Muslim. Di akaron. Sulangan. In Yahudi, mahaba in ini. Amo ini balahibo sin simod. Sambil di na makita simod niya. Malengkan wala rin. Nalaw sin Rasulullah, sulangan nyo.
Igan yung indun sa amoy ni Simudyan, pahabaan yung amoy ni dihababa inilong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bungot mo yan. Yan inagam Islam. Ika number 4, asabay jagahan sin kada sa katutan yung tuwan. Pasal kalamod ko sa sabol. Masipita magsambayang sabol mga katawtay manguran. Not full ibatot. Kailangan di mo pasaran in ilok mo sa biyaw na rungkuting. Kailangan wala yan. Malawa. Yan indakan sinakami Islam. Malano. Igon. Di pwede pasara lang si Nabi Muhammad. Pasal lamod ko sa sabol. Pabilang amoy ni gimuguana. In amoy ni balahibo sin amoy ni ilok mo mga katawtay maguragwa agama Islam. Lamod yan siya. Kailangan. Arihilan yung hawak to mga katawtay maguragwa agama Islam. Ika number 5. Kailangan na subay sunuron na to. Pasal supaya kita niyo malimpyo. Number 5, taklimul adhafiri wa pilyadaini wa rijilain. Kailangan mga tuan na weron mahaba in kuko niya, sibure kukusin lima niya, iban kukusin sikin niya. Mga katawtay mangurang kubiyaon na naproblema nato sa mga kababaihan. Hinang nila decoration in mahaba in kuko nila. Yan mga katawtay mangurang agama Islam. Science in sabol mga katawtay mangurang agama Islam. Sibura in usog iban babae, kailangan malano in amoy ni kukusin lima niya. Iban kukusin sikin niya mga katawtay mangurang agama Islam. Ang kana maluheton amoy ni aturod sa agama Islam sabol. Atura lang iliman niya. Kapabila iliman niya kamahabi kuko, ay no ko magduarwa sa abusan. Tawa, weron sa lima, aturay sikin niya. Pabila insikin niya kamahaba, weron na mo ini. Piyagputulan, nalang mo sa abusan yan. Sabol at tao yawon. Yan mga katawtay manggurang agama Islam. Inabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dirihilan niya waktu in mga yan, amoy ni pagputol niya sa mga yan mga katawtay manggurang sa agama Islam. Pasal mo na yan, indan sin malano umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kita niyo sumingod sa mga amoy ni bukon Muslim. Labi-labi rabiyaon mga katawtay mangurang agama Islam. Hababa isa usog. Way kabakan mo, weron tato. Matampal to di hadisin Nabi Muhammad. In magsulat sa tato, iban magpasulat, naraka. In sumulat, yun matodong mga nang opisina, siulatan na magpatuto ka mo, karika mo. In magsulat sa tato, atawa nagpasulat, dalaw generasyon naraka. Allahu Akbar. Nabiyawin ini, ako na mga kaingatan nato, makita nato mga Muslim, idaliman niya, siusulatan tato, in amoy ni taikod niya, siusulatan, Tuhan, piyang langan to sila kami Islam, yan mga katawtay, mangurangguhan kami Islam. May teto, Tuhan, ayaw mo hijula, ayaw mo pindaha, in kaya papangyari sin Allah, sa baran mo, ayaw mo pag sinanghinangi, in amoy ni baran mo yan, pasal bukun kayo mo yan, Tuhan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, piabus lang kayo mo, Tuhan, piabus lang. Ayaw mo hinang-hinangi malume, istidi mo lanua, malasal mga katawtay maguranggo agama Islam, malano, in piyarihil sin Allah subhanahu wa ta'ala, na pabila mati nakita nyo ka nahipos sin sulat, na malumi mga katawtay maguranggo agama Islam. Yan, in kada isa katutan nyo, jagahan niya, in pamilya niya, tumagna kay mo ama, iban ina, iban mga kaanakan, ilima yan na subay ipag-advise nato sa pamilya nato, kasupaya mahinang kita ni malimpyo, an nazafatu minal iman, makusog to di partandaan na makusogin iman sin hambog manusia, pabila malimpyo in bayan niya, malimpyo in baran niya, malimpyo in pamilya niya, sign ang makusogin iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hada wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Yari kita niyo zaman abi syara ko nagpangkat in fitna.
Amo na ini mga zaman na saing, gumawa na in Mahdi. Amo na isa. Di gumawa si Mahdi, yasa tabya na magpangkat na in fitna sa dunya. In Mahdiyan, doon gumawa sa Makkah al-Mukarramah, in pangan niya si Muhammad bin Abdullah. Kasibo sin pangan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukon amoy ni biya akida sin Syiah, ayaon biya unti matapok sa budon sa Iran. Bukon. Kaya, bali mga tuan, may teto hapit na gumawa si Mahdi. Yari na bisyara sin Rasul. Tumtuman niyo to, karumatong to. Di pa gumawa si Mahdi, yasa tabi na may tapos sa dongya in magtabang na in Muslim, iban Yahudi, iban Christian, mamuno sa Rafidah. Nagtabang sila. Hadisin Nabi Muhammad. Di pa malarakindong niya. Yasa tabi na magtabang in Muslim, iban Yahudi, iban Christian, mamuno sa Rafidah. Kaya nga ni Rafidah, Syiah. Di pa lang sin Rasul malarak. Yasa tabi lang sin Rasulullah na maghambog na in Muslim, iban Yahudi, iban Christian, mamuno sa Syiah. Hadisin Rasulullah. Nabiyaon mga katautay manguran, kada naman nato na. Kada naman nato mga katautay manguran ko agama Islam. Tom-toman niyo to. Tom-toman niyo to. In Syiah, makasuruga sila pabila mapatay niya in hambog katutan. Akida nila, akida. Akida nila. Hanggang nakikita niyo sa Syria, matoon mga miusta ka masjid, matoon ang mga piyagpatay mga ulama, mga Syiah sa lang patay mga tuwan. Pasal hambog ka dyan mapatay niya biya katutan niyo suruga. Ang kanaway na pinakamalumi hababo sindong niya amo na grupo. Ang kanaya tulong sin Rasulullah, di pa malarat, di pa gumawa si Mahdi, di pa gumawa si Dajjal, di pa gumawa si Isa. Yasa tabi na may tabo, in pagtabangan sin Yahudi, iban Muslim, iban Christian, in amoy ni Syiah. Yan to ni may tabo mga kapot, imang rambo agama Islam. Kaya, ang kana makaino-ino kita nyo, may tiniway Muslim na tumabang. Di. Tabangan mo in magpangayo sa pagkuburan. Tabangon mo in di makasuding katang tao yasa tabyan na may mirma mo na si Hasan Ibn si Hussein. Tabangon mo in nalawa sa akida marayaw. Di pwede tabangan mga katautay mangurang-gurang. Ang kanain mga katautay mangurang nato mga hulat sin Arab. Amarayaw in akida niya dito. Dito mabang. At unan niyo ba yung mga miustak? Pagbustak sa Lubnan, inkarmukan mo tingog, ya Hasan ya Hussein. Bukun olay tawag niya kasi Hasan Ibn Hussein. Musyrik. Mga katautay mangurang gagawin sila. Kaya, nakatantan mga tao, habamo sindong niya, bukun na Diyos siya, pabila magpangayo harugayin pa Allah, bukun Muslim. Bukun Muslim nga katautay mangurang ko agama Islam. Magpangayo sa pakuburan. In akida nila, nara ka si Abu Bakar, nara ka si Umar, nara ka si Usman. Una akida yan. Una akida yung mga katautay mangurang ko agama Islam. Kami di kabayan nyo, maka-under control ka nyo. Allahu Akbar. Balikan ko tuan, way na pinakamalumi, hababo sindong niya, a grupo sinag-claim a Islam. Malingkan buko Muslim, yasa tabi na rawafid. Yapit daw rawafid, ang muna inisi ang mga katautay mangurang ko agama Islam. Dahil pa sa panahon si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang muna yan yung nakadihilingog sa agama Islam. In ponder sin siya tuan, si ponder niya, Yahudi. Si Abdullah bin Saba. Allahu Akbar. Nag-trader sa Nabi Muhammad. Buhi pa Nabi Muhammad nakarikod sa Quran. Wa irraja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal ajal. Long ni Abdullah bin Saba, pabila kita niyo makabalik sa Madina, nasabay long niya
Paigon sa Madinah bukundun tao. Bukundun original na gula. Amay di matunglang. Siya ito Nabi Muhammad. Ikahanda niya. Wa idza raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal ajal. Amo na ni ponder si siya mga katotay mga agama. Si Abdullah bin Saba. Yan mga katotay mga agama Islam. Igon nato sa pangatayan nato inbiya kita niyo biya kahantang maulong ka mga Muslim diri hadisin Nabi Muhammad balikan ko di pa dumatong si Mahdi ya sa tabiya na pagtabangan sin Muslim iban Yahudi iban Christian in rawafidrong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanggang mga katawtay manggurang ko agama Islam humati kita niyo agama nato kasupaya kita niyo rima kasuport sa katigidluman mga katawtay manggurang ko agama Islam supaya sumawa in pag-agama sin kaday sa katutan niyo kay ingatan nato in tigidlom kay ingatan nato in masawa mga katawtay manggurang ko agama Islam sumalawat kita niyo magsama-sama panabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqal innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid warda anil khulafa ar-rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura absarina wa jihaba humumina wa ghumumina ya rabbal alamin Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin ya rabbal alamin Allahumma ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ala dinika wa ala ta'atika ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa sallallahu ala khair khalqi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin